द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज हांगासर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि ऑक्सफोर्डचे लाडके मंत्री जर भाविक दिलीनो हांगासर हाजीर आसात, तरी त्यांच्या उपस्थितीत हो कार्यक्रम हांगासर सादर केला जातलो। सरांनी पुष्पहार अर्पण केलेला आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सद्गुरूला आणि आता या ठिकाणी दीप प्रज्वलित करत आहेत। Having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, and democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our constituent, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. सर आणि मंत्री बाप मवीन गुदिनो त्यांचे आम्ही हांगा आताच फूल देऊन स्वागत केले, तसे आम्ही शाब्दिकही स्वागत करताय। आणि आपण तुम्ही सगळे जाणा जाताले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे या भारत देशाचे केवळ दलितांचेच नाही, SC STचेच नाही, तर पुराय या भारतातल्या लोकांचे ते एक जाऊन असा संविधानान त्यांना अधिकार दिला, खास करून महिलांका अधिकार दिला, ते तुमका खबरच असतली। आज जे हिंदू कोड बिल ते त्यांना बाबासाहेबांच्या ज्यांना मंत्रिमंडळात बाबासाहेब आशिल्ले त्यांना ते फावो झाले ना, ते मान्य केले ना, पण त्याचे मागे धीरे धीरे हळूहळू सगळे आयले हे तुमका खबर। आणि आयज पुरुषाबरोबर महिलांका सुद्धा समान अधिकार असा, आणि फक्त केवळ आणि केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांक लागून मेळ्ळा। आणि ताचे आम्ही आयज सगळेच SC ST ज्या लोकांचे त्या वेळार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्माच्या वेळार कितले लोकांनी खालच्या लोकांनी हाल कष्ट काढले हे आपण जाणा जातले। त्यांना आयज बाबासाहेब आंबेडकरांचो जन्मदिस पूर्ण भारतभर नाही तर जगात सुद्धा, इवन कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड या अशा अनेक देशामध्ये मनयलो वयता। तर तुमका एक पदवी देऊन हांव तुमका जास्त चढ न उलयता, हांगा तुजो बाबासाहेबांचा आमचो जो पुतळो हा बाबासाहेब आंबेडकरांचो 1991 घातिल्लो, बाबासाहेबाची जन्म शताब्दी सेंचुरी इयर। त्यांना आयज पुन्हा एकदा आम्ही माननीय मंत्री आमचे आणि आमच्या दाबोली मतदारसंघाचे आमदार तांकां हांव हे एक निवेदन दिता की बेगीतल्या बेगीन फुडले वर्ष येवच्या पयलीं पुतळ्याचे हे जावचे। ओके, आज
134 वर्सां भरता एनिवर्सरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेणे आमकां घटना दिल्ली आनी सगळ्यांक खबर आसा आज इतली आख्खे देशभर चर्चा चलता की आमी घटने प्रमाणे चलता काय ना आनी पळोवपाक गेल्यार अल्टिमेटली कितले खेपे लोक कोर्टाक सुद्धा गेला आनी सगळे खेपे एक स्पश्ट जाला हो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार आनी बाकीचे घटने प्रमाणेच वयता। हांव आठवण दिता हीच घटना जी आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ली एक टायमा म्हणजे ती एक तरे फ्रीडम ऑफ प्रेसूच हांव उलयतां तुमी प्रेसवाले हांगा आसा ती फ्रीडमूच काडून उडयल्ली एमर्जन्सी टायमा एमर्जन्सी तेन्ना डिक्लेअर केले कितें उलोवपा मेळनासलें। आज आमकां इतलें खबर आसपा जाय आमचो एकूच देश आसा हिंगा जाय तें उलोवपा मेळटा जाय तें बरोवपा मेळटा जाय तें दुसऱ्या एकदां एब्यूज सुद्दां करपा मेळटा एका लोकशाही प्रमाणे आमचें चल्लेलें आसा। आज घोडी तें मातशें हिशपा भायर वयता आसतलें पूण आमची घटना स्ट्रॉंग आसा। घटने प्रमाणे जेन्ना चलता तेन्ना कांय दुसरे कितले प्रेशर येयल्यार म्हणजे कांयच म्हणजे देशाचेर तेजो एफेक्ट पडपाक शक्यच ना आनी तेका लागून आज आमचो देश सारको मजबूत आसा। आमी हे घटने प्रमाणे मुखार वयता तेन्ना आतां प्रत्येक खेपे आमी हांगा हे फंक्शन करता आठवण करपाक एक व्हडले महान आमचे लिडर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भाशेन संस्कृती एकदां आनी आमची देशाची ओळख कोण लिडर आसले केन्ना कितें संघर्श जालो कितें फ्रिडम स्ट्रगल टायमाक कोणें लढाई केली कितें केलें कांयच खबर आसना तेका लागून ही फंक्शनाची गरज आसा एक म्हायती दिवपाक आनी चड करून आमचे यंगर जनरेशना आनी तेन्ना तांकां एकदां तांकां कळलें की अशें आसलें अशें जातालें तेन्ना तेंचें मातशें म्हणजे चिंतना आसा ती बदलता आनी देशा हिता खातीर ते चिंतपाचें सुरू करता। ही जी आज देशभक्तीची खूब गरज आसा आमी देवभक्ती करता आसतले पूण तेच पासून आमी देशाची भक्ती करपा जाय। देशा आमचे घटने प्रमाणे चलता तेन्ना एक मजबूत देश तरी जातलो सगळे नागरिकांनी तरी चिंतले हो आपलो देश आपण चिंतपा जाय आपण देशा खातीर कितें करता तेन्नाच आमी बरे भाशेन कितें मुखार वचपाक शकतले आनी हे भाशेन तरी आमी मुखार गेल्यारूच बरें जातलें। आतांच म्हाका एक निवेदन दिलें हांगा हो पुतलो आसा तो चेंज करपा जाय आनी हें करपा जाय आमचें मातशें डिले जाला हिंगा फाटल्या वदान आमचें जावपाचें आसा आमी एक सुंदर प्लॅनिंग केल्लें आसा आनी जेन्ना तें काम सुरू जातलें हें काम शिफ्ट करपाचें पयलें जातलें कित्याक आमकां ही एरिया जाय पडटली आनी थिंगाय जाय पडटली जे हांगा ब्युटिफिकेशन जातलें मातशें आमकां अजुनूय NOC कॉमदारीची मेळना हें काम उरलां तेका लागून आमचें फूल प्लॅन रेडी आसा। हांव मुद्दम सांगता जेन्ना NOC मेळटली तेन्नाच हें काम सुरू जातलें आनी इवन तेजें प्रेजेंटेशन तांकां आमी केल्लें आसा लोकांकूय आमी प्रेजेंटेशन केल्लें आसा हिंगा कितें प्रोजेक्ट येतलो हिंगा कितें प्रोजेक्ट येतलो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो स्टॅच्यू व्यवस्थीत फुडें आनी आतां ही टेम्पररी लॅडर लायला बरी लॅडर बीन घालून पर्मनंट सगळें बरें डिजायनींग करून आमी करता हें आमकां ऑलरेडी काळजी आसा हें आनी हें मार्गार आसा हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां। तेच बरोबर हिंगा आमचे दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यांक खबर आसा तरेतरेचो म्हणजे विकासाची पावलां आमी उचलता तेन्ना बरें सुद्दां करपाक गेल्यार लोकांकूय म्हायती आसपा जाय एकदां आमकां आड येता आतां फ्लायओवर ऑब्जेक्शन दिलें तुमी पळयलां थिंगा फ्लायओवरा कडेन कितें जालां तें एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आतां ते परमिशन दिता आमकां मातशें डिजायन चेंज करपाक पडला म्हणून ते मातशें थिंगा बदल जातलो मातशें डिले जातलें प्रत्येक कडेन आतां तिसरी मंडोवी ब्रीज येता तेन्नाय लोकांनी ओपोज केल्लें कितें जालें लास्टाक ब्रीज येयली डिले जाले 1.5 वरां सुमार पूण कॉस्ट वाडले लोकांचेच पयशे हे लोक चिंतिनात कितें एफेक्ट जातलो तो ओपोज करपा जाय म्हूण थोडे लोक ओपोज करता आनी म्हणजे वॅलीड रिजन नासतना पूण हें काम व्हडल्यांतलें व्हडलें काम इट इज ऑलमोस्ट 650 करोडां काम डेफिनेटली येतलें कोणूच डेव्हलपमेंट अल्टिमेटली आडोवपाक शकना हें तुमी लक्षांत दवरपा जाय। आनी जेन्ना आमकां घटना इतली स्ट्रॉंग दिल्ली आसा स्टेट पावर कितें सेंटराचो पावर कितें बाकीचे पंचायती राज एक्ट आहा पंचायतीन पावर कितें म्युनिसिपालिटीज एक्ट आहा सो आमी सगळे म्हाका दिसता इफ यू फॉलो द रुल्स कांय केन्ना प्रॉब्लेम जावपाक शकना। आतां लोकांक एक भीती पडला एक कोर्टाचो आदेश येयला आपली घरांय मोडटली म्हूण पूण हांव सांगपाक सोदतां
हे सरकाराक पूर्ण काळजी आसा की ते फावो ते स्टेप घेतले. ओन्ली हायवेचेर आनी रोड वायडनिंगाक कितें येता ते मेन हायवेचेर तेंचेर डेफिनेटली एक्शन घेवपाक सरकारानूय सांगला आनी ऑफिसर एक्शन घेतले कित्याक कोर्टाचे आदेश प्रमाण चलचेच पडटा. पूण हे मिसइंटरप्रेट केले जाता की सगळीं घरां मोडपाक लायला म्हूण. हांव म्हणटा 30,000 सुमार घरां आख्खे गोंयान आमी मोडपाक शकता लोकांनी परमिशन घेवना जाल्यार. सो दुसरो मार्ग कितें कोर्टान सांगला टेक इट टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन म्हणल्यार आमी एक बरो निर्णय लोकांक हिता खातीर लोकां खातीर घेवचो पडटलो. सरकार हें कितें तें डिसिजन घेता तें आमचे मान्य मुख्यमंत्री ते डिसिजन घेवन सगळ्यांक दाखयतले. एक पॅनीक कसो लोकां मदें येयला तो आसपा जायना आनी ताका लागून सरकाराक काळजी आसा इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. तेच भाशेन प्रत्येक डेव्हलपमेंट करता तेन्ना तुमी पळयता आज एक्टिविजम खूब वाडला ताका लागून ओपोज करता आनी ताका लागून मातशें डिले जाता. पूण बरी कामां लोकां खातीर आहा ती जावपाकूच जाय आनी जे बरे प्रोजेक्ट ना ऑटोमॅटीक लोकांकूय खबर आहा ते ऑटोमॅटीक बंद पडटा ते तुमकां खबर आसा. सो हे भाशेन आमी बरो डेव्हलपमेंट जो हो सरकार करता ते म्हणजे लोकां हिता खातीर लोकां बरें पडपाचें स्टेट मुखार वयता तशें उत्पन्न वाडोवपाचें हिंगा एक ट्युरिजम स्टेट जाल्ले कारणान ट्युरिजम वाडपाचें हें सगळें काम वेवस्थीतपणे जातलें. लास्ट एकूच सांगता हे माध्यमांतसून डाबोलीम एअरपोर्ट एकदां बंद जाता म्हणटाले तुमकां खबर आहा कितले तेजेर प्रोपागंडा केले बंद उडयतले बंद जातले. आज जी ट्रॅफिक येता म्हणजे इनकमींग फ्लायट्स आनी आउटगोईंग फ्लायट्स आमचे डाबोलीम एअरपोर्टार सगळ्यान जास्त फ्लायट वयता. शक्यच ना एअरपोर्ट बंद पडपाचो. रस्त्यार कोण पास जाता तेन्ना येदे व्हडलें काम चलता ते पळयता आनी 4 एरो ब्रिज येता 3 वा 4 एरो ब्रिज येता ते ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जायत येयलें. म्हाका दिसता फुडल्या 3-4 म्हयन्यांनी तेंय कंप्लीट जातलें आनी तेजेंय इनॉग्रेशन आसतलें. बंद पडटा तो एअरपोर्ट कोण एक्सपान्शन करता म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा व एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कांयच ते चिंतनासतना कामां करता. हे लोक जे प्रोपागंडा करता कितें म्हूण ते चिंतता म्हाका खबर ना. वयल्यान एमंग द एअरपोर्ट्स डाबोलीम एअरपोर्ट इज द बेस्ट एअरपोर्ट एमंग द एअरपोर्ट्स ऑफ एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. तांकां हालींच एवॉर्ड मेळ्ळा तुमी वाचला आसतले सगळे पेपरार आयिल्ले. हे ते मातशें पूण पळयना प्रोपागंडा करतना बंद पडटलो एक भूत कसो लोकां मदें हाडटा तो. सो बंद पडपाचो प्रश्नूच येयना. आमकां वयल्यान ट्युरिजम वाडोवपा जाय लोकांचें उत्पन्न वाडपा जाय लोकांक इकनॉमीक एक्टिविटी मेळपा जाय आनी आमचें गोंय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपा जाय ते वेवस्थीतपणे हो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचो हाडटलो कितें लोकांक जाय तें करतलो आनी आमकां फुडें वचपाक ही संदी मेळटली. हें सांगून हांव परत एकदां म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर याद करतना तेजे जे आयडियल्स आशिल्ले तेजे तत्वां जी आशिल्ले तेणें जे त्याग केले देशा खातीर ही मातशें आमचे कडेन सावन मातशें ओडोन येवन म्हूण हांव मागतां आनी तुमी विचार करतना तेजे चिंतपाचे असले बरे बरे लिडर आमच्या देशान आसले जे चड करून बारीक लोकांक प्रोटेक्ट करपाक बारीक समाजा वयर काडपाक आनी तेंचे चिंतून बऱ्यो पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसा आमचे पॉलिसी आसा आनी ते सारके तेच भाशेन दवरपाक हे आमचे असले फंक्शन आमकां म्हणजे लोकां मदें हाडपाक बरें पडटा. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक म्हणजे विश करतना इतलेंच सांगता की आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा भशेन घटने प्रमाणे चलपाचे सदां प्रयत्न करया. लेट अस फॉलो द लॉ ऑफ द लँड तेन्नाच सगळें सारकें जातलें हें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करतां.